Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacios Celorio, Your servant who is speaking, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roe and pastor of the Quejilá congregation, Gozo y Paz in Tehuacán, Puebla, Mexico. Les invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet. We invite you from everyone over here to look in our sites on the internet, gozoypaz.mx, gozoypaz.mx, jacobswell.net jacobswell.net, y los canales de YouTube, and the channels in YouTube, Shalom 132 Shalom 132 y Jacobswell. and Jacobswell. Encontrarán usted videos, audios y apuntes You will find there audio teachings, videos and notes que puede usted bajar, copiar y regalar. that you can download, copy and free them away for free. Hágalo con toda confianza. Do it with all your confidence. En esta quejila no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. In this congregation we do not make business with the message of Elohim. Y hágalo pronto, And do it soon, porque los tiempos ya terminaron. because the time are gone. Vamos a ver el día de hoy. Today we are going to see, Bendito es el nombre de Yahweh. blessed is the name of Yahweh, El libro de los Hechos, capítulo 5, parte 2. the book of Acts, chapter 5, and it is the second part. Vamos a recordar solamente We are going to recapitulate algunas cosas que son, todo es interesante. a few parts that are interesting. Por ejemplo, For example, en el capítulo 5, en el verso 12, in chapter 5, verse 12, dice que los Shaliachim, los apóstoles, it states that the apostles, the Shaliachim, hacían muchas señales. did many signs. Vamos para allá. Let's go there. Hechos 5, Acts 5, verso 12. verse 12. Dice así: It states, y por la mano de los Shaliachim, de los apóstoles, se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ve para acá. through the hands of the apostles, many signs and wonders were performed among the people, and all the believers used to meet together in the Solomon's colonnade. Entonces es claro So it is clear que los milagros that the miracles y las señales and the signs las hacían con las manos. were done through the hands. Porque en las traducciones en inglés Because in some translations in English, a veces puede haber un poco de confusión. might be a little confusion. Ahora, Now, una aclaración más. I will make clear something else. A pesar de esto que acabo de explicar, Besides what I just said and hay, explained, hay otras señales, there are other signs, lo vamos a ver después, and we will see them later, que solamente se hacen con la voz del ungido de Yahweh. that are done used by the voice of the anointed of Yahweh, Ni siquiera con las manos. not even with the hands. Entonces eso lo vamos a explicar después. So we will explain that later. Ahora, nosotros nos quedamos en Hechos 5, 14. So the last time we saw Acts 14, we saw Acts 5, verse 14, Y yo expliqué esto, and I explained this, que a pesar de la oposición de los no salvos, that despite the opposition of the people that are not saved, la quejilá de Yahweh seguía creciendo y creciendo y creciendo. the Kehillah continue growing, growing, and growing up. Y ustedes anotaron varios versos. And you write down some verses. Por ejemplo, Hechos 2:41, For example, Acts 2:41, Hechos 4:4, Acts 4:4, Hechos 6:1, Acts 6:1, Hechos 9:31. Acts 9:31. Ahora vamos a ir a Hechos 5 Now we are going to go to Acts 5 en el verso 15 y 16. and verses 15 and 16. Dice así: It states, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, Kefas, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ve para acá, Elisha, 15 y 16. verse 15 and 16. As a result, people brought the sick into the street and laid them on beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Ahora, Now, nosotros tenemos que recordar
we have to remember que todo lo cabalístico that everything that belongs to Kabbalah, ya se manejaba antes de Yahshua Mashiach. they used to use it already even before Yahshua HaMashiach. Entonces no era que la sombra de Pedro, de Kefas, sanara. So it is not that the shadow of Peter would heal. Eso era superstición. That was just superstition. Por eso quise aclarar que se hacían los milagros con las manos. That's why I want to make it clear that the miracles were done through their hands. Entonces Yahweh usa las manos de sus escogidos. So Yahweh uses the hands of His chosen. O como veremos posteriormente, Or as we see eventually, Yahweh usa la voz de sus ungidos. Yahweh uses the voice of His anointed ones. Entonces recuerden, lo de la sombra es superstición. So remember, what is about the shadow is just superstition. Ahora vamos a Mateo 10, Now let's go to Matthew chapter 10 verso 8. and verse 8. Y es muy importante entonces And this is very important then que todas las promesas de Yahshua that all the promises of Yahshua se hacen realidad. become true. Vamos a ver Let's see el capítulo 10 chapter 10 of Matthew en el verso 8, and verse 8. 18 de Mateo. Chapter 10, verse 8 of Matthew. Dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ve bakasha Elisha. Verse 8. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give. Ahora ya vimos lo que es resucitar a los muertos Now we already saw what is to raise the dead en el tema que les compartí. in the teaching that I shared with you. Yahshua nos mandó a resucitar muertos. Yahshua sent us to resuscitate dead. Ya está en el canal de YouTube Shalom 132 It is already in the channel of YouTube, y Jacob's Well. Shalom 132 and Jacob's Well. Ahora vamos a Marcos 16, Now let's go to Mark chapter 16, verso 17 y 18. verses 17 and 18. Entonces los milagros So the miracles se daban porque era una promesa de Yahshua. were given because it was a promise of Yahshua. Y hasta la fecha es una promesa de Yahshua. And even nowadays it is a promise of Yahshua. Marcos 16, verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ve bakasha, Elisha 17 y 18. Mark 16 verses 17 and 18 state, and these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink the deadly potion, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Ahora vamos a Hechos 5 nuevamente, Now let's go back to Acts 5 again en el verso 17. and in the verse 17. Y voy a leer hasta el verso 20. And I will read up to the verse 20. Hechos 5, verso 17 Acts chapter 5 verse 17 al verso 20. through verse 20. Entonces levantándose, Mr. Meot, sí. Bueno, dice, entonces levantándose el sumo Cohen y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los shaliachim, de los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un malaj del Adón, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el Mishkan, en el Bet Hamikdash, en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ve bakasha Elisha. Acts 5 verse 17. Then the high priest and all his associates, who were members of the party of Sadducees, were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. But during the night an angel of Yahweh opened the doors of the jail and brought them out. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Ahora, Now, este es el segundo encarcelamiento, this is the second time that they were imprisoned. pero aquí hay una liberación sobrenatural But here is a deliverance supernatural por un malaj, un ángel. done by an angel. Recuerden un audio que le titulé Remember an audio that I titled La ayuda de los malajim.
The help of Malahim, la ayuda de los Malahim, la ayuda de los the ángeles. help of angels. Ahora, cuando dice acá en el verso 20, Now, when it states in verse 20, todas las palabras de esta vida, all about this new life, ¿a qué se refiere? what does it mean? A las palabras de vida eterna de Yahshua. Through the message of eternal life of Yahshua. Y significa también And it means also que habría más milagros. that there would be more miracles. Entonces, todas las palabras de esta vida So, all about this new life es que habría más milagros. means that there would be more miracles. Porque Yahshua dijo Because Yahshua said que Él vino para dar vida y en abundancia. that he came to give life and in abundance. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, Now let's go to the book of Acts, chapter 12, y yo quiero que lo anoten en sus apuntes and I want you to write down in your notebooks. para que cuando your notes. lleguemos a ello, So when we get there, ustedes recuerden. you will remember this. No vamos a leer todo el libro de los Hechos 12, We are not going to read all the chapter 12. of Acts. simplemente anoten, y quiero que lo vean, del verso 6 al 10, Just write down the quote of verses 6 through 10. dice así del verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Kefas durmiendo entre dos soldados sujetos en dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un malach del Adón y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Kefas en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el malach, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y dijo, envuélvete en tu talit y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, el malach, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, de la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el malach se apartó de él. Ve para acá, Elisha. Verses 6 through 10. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guards at the entrance. Suddenly, an angel of Yahweh appeared, and a light stone shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Grab your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Entonces la situación es creer que Yahshua vive So the situation is to believe that Yahshua is alive y que Él sigue haciendo milagros. and he is still doing miracles. Ahora, Now, anoten esto en sus apuntes, por favor. write this down in your notebooks, please. Hechos 16, Acts 16, verso 26 y 27. verses 26 and 27. No vamos a ir para allá. We are not going to go there. Simplemente anótenlo, por favor. Please just write it down. Hechos 16, Acts 16, verso 26 y 27. verses 26 and 27. Esta es la liberación de Shaul y Silas. This is the freeing of Shaul Shaul y and Silas. Silas. Eso también fue milagroso. It was also a miracle. Es decir, una liberación milagrosa. It was a miracle's deliverance. Ahora vamos a Hechos 5, Now let's go back to Acts nuevamente, 5 verso 21. and verse 21. Hechos 5, verso 21. Acts 5, verse 21. Vayan recordando todo lo que se va mencionando, Please keep in mind everything we are mentioning. todas las palabras de esta vida, All about this new life, que quiere decir los milagros. which means the miracles. En Hechos 5, verso 21, In Acts 5, verse 21, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el Mishkan, en el Bet Hamidash, y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo Cohen y los que estaban con él, y convocaron al Sanedrín y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ve Bakasha el 21. verse 21.
At daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. When the high priest and his associate arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. Aquí dice esto. It says the following. Ellos obedecieron a la instrucción del malaj, They obeyed the instruction of the malach, al ángel. of the angel. Ellos obedecieron al ángel. They obeyed the angel. Porque en el verso 20 Because in the verse 20, dice, id y puestos en pie en el Bet Hamikdash, en el templo, it states, go, stand in the temple courts, anuncien estas palabras. and tell the people all about this new life. Entonces en el verso 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. So in verse 21 it says, at daybreak they entered the temple courts as they had been told. Ahora, la verdad es que muchas versiones dicen muy de mañana. So the truth is that many versions said Entonces very early. So it means quiere decir que ni siquiera habían dormido that they did not even sleep. y ya estaban en el templo muy de mañana. And they were in the temple very early. Esto es importante, This is very important, obedecer a pesar del cansancio. to obey despite the tiredness. Recuerden que malaj o ángel Remember that the malach or angel quiere decir mensajero de means Elohim. messenger of Elohim. Claro que hay ángeles caídos, Of course, there are fallen angels. Yahshua HaMashiach les reprenda. Yahshua HaMashiach represents them. Pero aquí estaban obedeciendo la voz de Yahweh But over here they were obeying the voice of Yahweh a través del malaj. through the malach. Ahora vamos a leer algo que es muy importante. Now we are going to read something that is very important. Si tú ves en el verso 21, If you see in the verse 21, dice que entraron de mañana en el templo it says that they entered in the temple at the daybreak y estaban enseñando. and that they were teaching. Pero entre tanto, But meanwhile, o sea, al mismo tiempo, at the same time, vinieron el sumo Cohen y los que estaban con él. the Sumo Cohen and his associate came over there. Es decir, se reunieron con el Sanedrín. It means they got gathered with the Sanhedrin. Dice el verso 22. It stays in the verse 22. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo Cohen y el jefe de la guardia del templo y los principales Kohanim dudaban en que vendría a parar. ¿En qué vendría a parar aquello? Por favor, bueno, voy a seguir leyendo. Pero viniendo uno les dio esta noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces vamos a leer al Elisha del 22 al 25, por favor. Amén. So verses 22 through 25. But on hearing at the jail, but on arriving at the jail, the officers didn't find them there. So they went back and reported, we found the jail securely locked with the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priest were at a loss, wondering what this might lead to. Then someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple courts teaching the people. Ahora, Now, aquí encuentro yo 4 puntos irónicos. over here I can find 4 ironic points. Número 1, si gustan anotar, Number 1, if you wish to write down, los alguaciles estaban guardando una celda vacía. the guards were custodying an empty cell. Es decir, no había nadie ya. That means there was no one inside there already. Es muy importante esto, This is very important. para que vean que el Eterno tiene buen humor. So you can see that the Eternal has a very good humor. Aleluya. Hallelujah. Entonces los alguaciles, la guardia estaba custodiando algo que no había razón de ser. So, Estaba vacía la so the cárcel. guards were custodying the cell that was empty. Punto número 2. Point number 2. Los dirigentes de Israel The leaders of Israel estaban discutiendo were arguing sobre los no presos, about the people that were not imprisoned porque ya no estaban en la cárcel. because they were not there already. Es un punto irónico, ¿no? That's an ironic point, isn't it?
Punto número 3. Point number 3. Los dos prisioneros, The two prisoners, entre comillas, between quotations, estaban predicando en el templo. were preaching in the temple. Aleluya. Hallelujah. Y el punto número 4 And the point number 4 es que el jefe de la guardia is that the captain of the guard y los Kohanim dudaban. and the Kohanim were in doubt. ¿Se dan cuenta? Do you notice it? Presos, pero estaban predicando en el templo. Prisoners, but they were preaching in the temple. Y la guardia ahí cuidando una celda vacía. And the guards were securing an empty cell. Y el sumo Cohen y los dirigentes de Israel And the high priest, the Kohen, and Discu- Israel discutiendo sobre los no presos, ya no estaban presos. were arguing about the prisoners, but they were not prisoners anymore. El Eterno es bueno. The eternal is good. Ahora, no sé, estaban perplejos, perplejos, estaban atónitos. So they were astonished, they were perplexed. No sabían qué hacer. They didn't know what to do. Ahora, punto 5. Point number 5, Estaban con miedo. they were afraid. ¿Qué les pasaría a ellos What would happen to them que habían perdido a sus prisioneros? since they lose their prisoners? Estoy hablando de la guardia. I'm talking about the captain and the guards. ¿Qué les pasaría a ellos? What would happen to them? Estos versos que están acá These verses that are over here tienen buen humor, have good humor, porque no tendría razón de ser que guardaran a alguien que no está. because it doesn't make sense to custody something that doesn't exist. El Eterno tiene buen humor. The eternal has good Él humor. es bueno He is good. y Él protege a sus He hijos. protects his children. Verso 26 y 27. Verses 26 and 27. Pero recuerden que ya estaban enseñando en el templo But remember that they were already teaching in the temple las palabras de esta vida. Las palabras de esta all vida. about this new life. Aleluya. Hallelujah. Ahora vamos al verso 26-27. Now let's go to the verse 26 and 27. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el Sanedrín y el sumo Cohen les preguntó. Por favor, Elisha. Verse 26 and 27. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Ahora, los volvieron a capturar, Now, they recaptured them, pero sin violencia. but without violence. ¿Por qué? Why? Aquí lo dice, por miedo a la gente. It stays over here because they were afraid to people. Ahora, mucha atención, por favor, Now, Ahim. pay close attention, please. Aquí y allá. Here and there. Mucha atención. Pay attention. 5:28. Hechos 5:28. Acts 5:28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Por favor, Elisha. Verse 28. We gave you strict orders not to teach in this name, he said. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of these men's blood. Recuerda que es un mandamiento rabínico Remember that this is a rabbinic covenant, no pronunciar el nombre de Yahweh. not to pronounce the name of Yahweh. Y lógico que no podían pronunciar el nombre de Yahshua, And of course that they couldn't pronounce the name of Joshua, porque significa Yahweh salva. because it means Yahweh saves. Entonces esto es despectivo. So they are saying this in a despective way. Ese nombre This name, y después ese hombre. then these men. Esto es importante que lo subrayen, This is very important that you underline it, porque la doctrina básica de esta Kehilá because the basic doctrine of this Kehillah, this congregation, es creer en Yahweh, is to believe in Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, whom is Yahshua HaMashiach, y pronunciar su nombre. and to pronounce his name. Y de ahí aprender toda la Torah. And from there we can learn all the Torah. Entonces, So, ese This aparece 2 veces. appears 2 times.
Entonces quiere decir que el sumo Cohen está renuente a pronunciar el nombre. That means that the high priest, the Sumo Kohen, is afraid to pronounce the name. Para nosotros es muy importante For us, this is very important, que prácticamente en todo el libro de los Hechos, that practically in all the book of Acts, el maltrato que sufren los apóstoles the mistreatment that suffer all the apostles es por pronunciar el nombre. is because they pronounce the name. Ahora es igual. Now it is the same way. Los cristianos te critican. The Christian people criticize you. No, ese no es su nombre. No, that's not his name. Entonces, por un lado tenemos el rabinato. So in one hand we have the rabbinate, Por otro lado tenemos a los cristianos. and on the other hand we have the Christian church. La idea es que todo está orquestado por Satanás. The idea is that everything what they do is orchestrated by Satan. by Porque Satan. porque en el nombre de Yahweh, Because in the name quien of es Yahshua Yahweh, HaMashiach, whom is Yahshua HaMashiach, suceden milagros happen all the y miracles liberaciones. and deliverances. Todo lo que se haga en el nombre falso Everything that is done in the false name son engaños de Hasatán. are the safeness of Satan. Miren, Look, aquí vienen muchas personas. over here many people come Oiga, yo sané de esto en el nombre de Jesús. and they say, "Oh, I healed someone in the name of Jesus." A mí, por mí oraron porque yo caminaba chueco. Or they say, "Somebody pray for me because I was walking one foot on high and one foot going down, Pero yo sané. but I was healed." No, No, yo le digo, no, sigues caminando mal. I tell them, "No, you're still walking in a bad way." En una ocasión, In one occasion, recuerden que hay dones del Ruach HaKodesh. remember that there are spiritual gifts of Una the Ruach per- HaKodesh. Una persona me dijo, oraron por mí y ya camino derecho. A person told me, "Somebody pray for me and I'm walking straight." Pero yo le dije, quítate el zapato derecho. But I told him, "Take your right shoe out, please." No, ¿por qué? No, why should I do that? Quítate el zapato derecho. I told him, take off your Y right foot." traía un aumento en el zapato derecho. And he had something that made him to look like he was a little higher. Es una especie de plantilla para caminar derecho. So it was something in his shoe that made him to walk straight. El Eterno no necesita que le ayudemos en eso. The Eternal doesn't need that we help him with that. Pronunciemos su nombre Let's pronounce his name, y si es voluntad del Abacadosh, and if it is his desire, Él hará los he milagros. will make the miracles. Pero de eso hay cantidad de ejemplos. But from that, there are many Muchos great quantity of ejemplos. miracles, many examples. Entonces la gente como que se autoengaña. So it seems like many people lie to themselves. Ya estoy bien de la presión arterial. I'm fine from the arterial, from the blood pressure. Oraron por mí en el nombre de Jesús. Somebody prayed for me in the name of Jesus. Entonces, ¿por qué te tomas la medicina todos los días? So why are you having your medicine every day? Se dan cuenta, hay mucho engaño. Do you notice there is a lot of deceiveness En esta quejila no se engaña a la gente. in this kehillah, in this congregation? We do not lie to people. Se le habla con la verdad, We speak to the people with the truth, pero la verdad incomoda. but sometimes the truth makes people to feel uncomfortable. El mismo Rav Shaul dijo, Even Rav Shaul said, me he vuelto su enemigo por decirles la verdad. "I have become your enemy because I told you the truth." Bueno, continuamos. Well, let's continue. Hechos 5, verso 29. Acts 5, verse 29. Respondiendo Kefas y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Ve Bakashah. Verse 29. Peter and the other apostles replied, "We must obey Elohim rather than human beings." Ahora, quiero que anoten esta frase. Now, I want you to write down this phrase. Se debe obedecer a los gobernantes We should obey the governance a menos que sea un pecado hacerlo. unless that it is a sin to do what they ask us to do. Repito, I repeat, se debe obedecer a los we gobernantes have to obey the governance siempre y cuando lo que pidan, has para que se always as entienda, they ask for no sea pecado. whatever they ask us to do is not a sin. Queda claro, ¿verdad? Is it clear?
Vamos a Romanos, Let's go to the book of Romans. vamos a la carta de los Romanos, capítulo 13, Let's go to the letter of Romans, chapter 13. y ahí encontramos esto. And there we will find the following. En Romanos 13, verso 1, In Romans chapter 13, verse 1, no lo vamos a leer todo, we are not going to read the whole chapter, pero cuando menos un verso. but at least one verse. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Ve Bakashá. Chapter 13, verse 1. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which Elohim has established. The authorities that exist have been established by Elohim. Lógico. Of course, Cuando salga la bestia, cuando venga la bestia, when the beast comes, él dirá, pónganse el chip. he will say, put yourself the chip. ¿Es autoridad? Is he an authority? Bueno, nosotros no obedeceremos, lógico. Well, we are not going to obey him. Of Eso es course. lógico. That's logical. Vamos a Primera de Kefas, Let's go to the first Primera de letter Pedro, of capítulo Peter. 2, First letter of Peter, chapter 2 en el verso 13. and verse 13. Vamos para allá, Primera de Kefas 2, Let's go to first letter of Peter, chapter 2, verso 13. verse 13. Dice así: It states, por causa del Adón someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y exaltación de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Por favor, a Elisha. verse 13 through 16. Submit yourself for Yahweh's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is Elohim's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as Elohim's slave. Ahora vamos a volver a Hechos 5. Now let's go back to Acts 5. Hechos 5. Entonces la idea es obedecer a los gobernantes, So the idea is to obey the governance según la Tanaj, la Biblia, according to the Tanakh, according to the Bible, pero no si es pecado. but not if it is sin. Ahora, vamos a leer Now we are going to read Romanos 5, verso 29 otra vez, lo voy a leer. Romans 5. Respondiendo Kefas y los apóstoles, los Shalejín, dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres levantó a Yahshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Elohim ha exaltado con su diestra por principal, no príncipe, y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos a leer, y nosotros somos testigos, dice 32, suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Aleluya. Entonces, por favor, a Elisha del verso 29 al 32. From verse 29 to verse 32. Peter and the other apostles replied, we must obey Elohim rather than human beings. The Elohim of our ancestors raised Joshua from the dead, whom you killed by hanging him on a wooden beam. Elohim exalted him to his own right hand as a prince and savior, that he might bring Israel to repent through the repentance and forgive their sins. Ahora, aquí la palabra príncipe Now here the word prince está mal, is wrongly written. es principal, It's principal, porque no se refiere a príncipe because it doesn't speak about a prince como un estatus. has an status. Entonces cualquiera diría, bueno, el rey es Yahweh, So someone might say, well, Yahweh is the king el príncipe es Yahshua. and Joshua is the prince. No, no es así. No, it is not like that. Recuerden que es la palabra encarnada. Remember that he is the incarnated word. Aleluya. Hallelujah. De hecho, hay muchos temas sobre Yahshua es Elohim. In fact,
there are many teachings about that Yahshua is Elohim, con subtítulos en inglés, with subtitles in English, en el canal Jacob's Well. in the channel of Jacob's Well. Ahora, en el verso 30 y 31, Now, in the verses 30 and 31, está hablando de dos cosas muy importantes. it is talking about two important things. Recuerden esto, Remember the following. los saduceos no creían en la resurrección. The Sadducees didn't believe in the resurrection. Y como número dos, está hablando aquí As number two, it is speaking over here del perdón de los pecados. about the forgiveness of the sins. El perdón de los pecados The forgiveness of the sins, haciendo teshuvah. of course, doing teshuvah, Miren, repentance. en el Look, verso 17, in verse 17, ahí vemos la secta de los saduceos. we see that it says Recuer- the party of the Sadducees. Recordemos que ellos no creían en no creían en la resurrección. Let's remember that they didn't believe in the resurrection. Y los fariseos sí creían en la And the resurrección. Pharisees, yes, they believe in the resurrection. Ahora, Now, la idea es esta. the idea is the following. ¿Es necesario obedecer a Elohim Is it necessary to obey Elohim antes que a los hombres? before than the men? Siempre, Always, siempre. always. Bueno, recuerden entonces resurrección, perdón de pecados. Well, remember, resurrection, then forgiveness of sins. Y en el verso 32 And in verse 32, hay algo también muy importante. there is also something very important. Testigos. Witnesses. Y aparece el Ruach HaKodesh. And over here appears the Ruach HaKodesh. ¿Para qué? For what? Para hacer sus milagros. To do His miracles. Sin el Ruach HaKodesh no podemos hacer nada. Without the Ruach HaKodesh, we cannot do anything. Ahora, Now, dice aquí el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. it states, En el verso Has- 32. in the verse 32 it says, it has given to those who obey Him. Entonces, si somos testigos, If we are witnesses, tenemos el Ruach HaKodesh, we have the Ruach HaKodesh, se hacen los milagros en el nombre de Yahshua Mashiach, we do the miracles in the name of Yahshua HaMashiach, pero recordemos esto, but let us remember this, la última parte del verso 32, the last part of verse el 32, cual ha dado Elohim a los que le obedecen. whom Elohim has given to those who obey Him. Si una persona no le obedece, If a person does not obey Him, tiene demonios, that means that that person has demons, y esos demonios pueden engañar a la persona and those demons can lie to that person. para que haga, entre comillas, milagros. So that person could, between quotations, could do miracles. Ahora, vamos a Hechos 5, verso 33, por favor. Now let's go to the verse 33 of chapter 5 in Acts, in the book of Acts. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ve Bakashah. Verse 33. When they hear this, they were furious and wanted to put them to death. Ahora, querer matar a alguien Now, the desire to kill someone es grave, is really bad. muy grave. It's really serious and bad. Esto está hablando This is talking about de una oposición total of an total opposition por el nombre because of the name de Yahweh, of Yahweh, por quien es Yahshua HaMashiach. for whom is Yahshua Sí, HaMashiach. una oposición total. So it is a total opposition. Lo que antecede a matar a alguien What is before to kill someone es el odio. is the hate. Nosotros nunca tenemos que tener eso. We don't have to feel hate. Jamás. Never. Jamás. Never. Porque tenemos el Ruach HaKodesh. Because we have the Ruach HaKodesh. Y una persona que tiene el Ruach HaKodesh no puede odiar. And a person that has the Ruach HaKodesh cannot hate. Vamos a leer, por favor, Hechos 5, Now let's read Acts 5, verso 34 y 35. verses 34 and 35. Entonces, levantándose en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Por favor, a Elisha. Verse 34-35. verses 34 and 35. But a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law of the Torah, who has honored by all the people, stood up and the council and ordered that the men be put outside for a little while. Then he addressed the Sanhedrin, men of Israel, consider carefully what you intend to do to these men.
Ahora, Gamaliel Now Gamaliel era amado en el pueblo was beloved in the people, within the people. y él influenció en el Sanedrín And he influenced in the Sanhedrin, para que no se opusieran a los Shaliachim, a los apóstoles. so they didn't oppose the Shalachim, the apostles. ¿Qué entendió Gamaliel realmente? What did Gamaliel understood really? Entendió que Elohim, Yahweh, He understood that Elohim, Yahweh, obra sobremanera en la tierra. works supernaturally over the earth. Es decir, que In él other words, Yahweh hace lo que le place that he does whatever he thinks is good porque él es el rey. because he is the king. Entonces, So, hacer las cosas soberanamente en la tierra, to do the things as sí, in the earth, con autoridad, with authority, to make the things with authority solamente over le the earth, corresponde a Yahweh. it only belongs to Yahweh. Eso entendió Gamaliel en su espíritu. That's what Gamaliel understood in his spirit. Por eso dijo, no se opongan a ellos. That's why he said, do not oppose to them. Vamos a seguir leyendo el verso Let's 36. keep reading verse 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Por favor, 36. Verse 36. Some time ago, Theudas appeared, claiming to be somebody, and about 400 men rallied to him. He was killed, all his followers were dispersed, and it all came to nothing. Ahora, hubo un escritor de nombre Flavio Josefo, He was a writer whose name was Flavius Josephus, que no era griego, era judío, who was not Greek, he was Jewish. de nombre Matillahu. His real name was Matillahu. Entonces él escribe en uno de sus libros So he wrote in one of his books sobre un Teudas. about Theudas. Pero quiero hacer esta aclaración a Jim. But I want to make it clear, beloved brethren, Teudas y sus 400 hombres Theudas and his 400 men no son los mismos que describe Flavio Josefo. are not the same that Flavius Josephus describes. ¿Qué quiere decir esto? What does it mean? Que hubo muchas más revueltas, That there were many other revolts, mucho más. many other ones. Vamos a leer el verso 37. Let's read verse 37. Pero quiero aclarar esto. I want to make something clear. Miren, si una obra no es de Elohim, If a work is not of Elohim, no prevalece. it won't prevail. No prevalece. It won't prevail. Ahora tú dirás, ¿y la Iglesia Católica? Now you might say, so Ti- what about the Catholic Church? Tiene casi 2000 años, It has been standing up for almost 2,000 years. pero eso está profetizado, But that is prophesied. que daría de beber a las naciones a través de la Babilonia. That De Babilonia. he would give drink to people through the Babylon. Entonces, ¿la gente quiere idolatría? So people want to be idolaters. El Eterno permite que tengan idolatría The Eternal allows that they have idolatry, para que se pierdan. so they can get lost. En varios profetas dice, Some prophets say, te di de beber de la copa de Babilonia. I give you to drink through the cup of Babylon. Ahora, Now, vamos por favor entonces al verso 37. let's go through the verse 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero yo también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ve para acá, 37. Verse 37. After him, Judas the Galilean appeared in the day of census and led a band of people in revolt. He too was killed, and all his followers were scattered. Entonces se levantó un hombre, So después a man- otro, So one man raised después up, then another otro. one, then other Hubo one. muchas revueltas, There were many revolts, pero no eran apoyados por Elohim. but they were not supported by Elohim. Querían deshacerse del imperio romano, They want to get rid of the empire, Roman Empire, pero en el plan de salvación de Yahshua but in the salvation plan of no, Yahshua, no estaba eso, wasn't that? no estaba eso. Wasn't that? Ahora, Now, aquí vemos que en los días del censo, over here we see that in the days of census, entonces
en algunas Biblias en inglés dice como impuestos. In some Bibles says as taxing. Realmente no son impuestos, In reality, this is not about taxes. sino era la sadaká que daba el pueblo It was the gift, the tzedakah that the people give para el Bet Hamidash, para el templo. for the Bet Hamidash, for the temple. Y muchas veces, And many times, actualmente en las Kehilot, and even in the Kehilot nowadays, la gente se esconde, people hide themselves. no quiere dar para la vigilancia, por ejemplo. They don't want to give for the security, for example. Y aquí lo que interesaba era que el pueblo quería dar And the interesting part over here is that the people wanted to give para todo for everything. en el templo. O sea, querían ser... For the, Es que el censo es, tómenme en cuenta, por favor. and the census is like, take me in account, please. Consider me. Yo doy mi medio shekel o mi shekel. I will give my shekel, my half shekel. Tómenme en cuenta, por favor. Yo Please estoy aquí. Count me. I'm here. Desgraciadamente, una persona cuando no comprende lo que es la Torah, Unfortunately, when a person doesn't understand what the Torah is, se esconde. they hide themselves. No coopera para las They fiestas. don't give their gifts for the holidays. No coopera para la vigilancia. They don't give their part for the security. Y eso lo toma en cuenta el Abacadosh. And the Abba Kadosh considers that. Bueno, la cuestión es que en el verso 37 Well, the question is that in the verse 37, se habla de más revueltas it is talking about the more revolts con Judas el Galileo. with Judas the Galilean. Ahora vamos a leer el verso 38 y 39. Now we are going to read the verses 38 and 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Elohim, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Elohim. Por favor, Elisha. Verses 38 and 39. Therefore, in the present case, I advise you, leave these men alone, let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from Elohim, you will not be able to stop these men. Entonces, You will only find perdón. yourself fighting against Elohim. Entonces hay esto. So, what is here is, ¿Una obra es de origen humano o de origen de Elohim? is a work done by men or by Elohim? Si es de origen humano If it is from a human origin, o el origen viene de Elohim, or the origin comes from Elohim, bueno, hay una forma muy fácil de saberlo. well, there is a easy way to know it. Yahshua lo dijo, Joshua lo said it, dice, and he says it. por los frutos los conoceréis. By their fruits you will know them. ¿Es así ese bello grupo? Isn't it that? ¿Este bello grupo? Isn't it like that? ¿Este bello grupo? O sea, una obra So a work se caracteriza, pues, is characterized by, si es de origen humano o de Elohim, if it is from the hands of men or más bien by the Elohim, se puede ver it can be seen por los frutos. by the fruits. Los frutos. By the fruits. Eso es muy importante que nunca se te olvide. This is very important. Please, never forget about Muy it. importante. This is very important. 5:40, Hechos 5:40. Acts 5:40. Dice así: It states, y convinieron con él y llamándole a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Yahshua y los pusieron en libertad. Por favor, el 40. Elisha. verse 40. His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Yahshua and let them go. Lógico, por todo lo que hemos venido estudiando, Of course, for everything that we have been learning, no mencionaron el nombre de Yahshua, they didn't mention the name of Yahshua. sino han de haber dicho: They might have said, no hablen en ese nombre, do not speak in that name, o no sigan a ese hombre, or don't follow that man, etcétera, etcétera. etc. Eso es por lógica. And that's Ahora, by logic. atención, mucha atención. Now, please pay attention. No solo los amonestaron, They were not just sanctioned, los azotaron they were beaten, y les dijeron que no hablasen en ese nombre. and they were forbidden to speak in that name.
Repito, no mencionaron Yahshua. I repeat, they didn't mention Joshua. Entonces fue a azotarlos So it was to beaten them y la advertencia diabólica and de Satán evil warned de no hablen en ese nombre. of saying, do not speak in that name. Ahora, el verso 41 y 42. Now, verses 41 and verse 42. Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el Bet Hamikdash, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Yahshua HaMashiach. Aleluya. 41 y 42, amado. Verses 41 and 42. The apostles left the Sanhedrin rejoicing, because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Yahshua is the Messiah. Ahora, Now, es muy importante que subrayen en el 41, it is very important that you underline in the verse 41, por causa del nombre. Por favor, for the subrayenlo. name. Please underline it. Por causa del nombre. For the name. Porque hasta la fecha Because even nowadays, es lo mismo. it is the same thing. Te critican You are a criticized ti, a mí, to you, and to me por decir Yahweh, Yahshua. for saying the name Yahweh, Joshua. Es lo mismo de hace 2000 It años. is the same way that 2,000 years ago. Porque el diablo quiere ser exaltado. Yahshua HaMashiach le reprenda. Because the devil wants to be exalted, and Yahshua HaMashiach reprends Él him. quiere ser exaltado. He wants to be exalted. ¿Y cómo puede lograr algo de eso? And how can he reach something like that? Que no se pronuncie el nombre del Todopoderoso. By not pronouncing the name of the Holy, the Almighty. Es algo increíble. This is something incredible. Nosotros bendecimos a la amada casa de Judá We blessed the beloved house of Yehuda, y bendecimos al pueblo cristiano. and we also blessed the Christian people. Pero, But la cuestión es pero, the question is here, but estamos orando para que se arrepientan we are praying for them to repent y crean que Yahweh es Yahshua and believe that Yahweh is Joshua. y que hay que pronunciar el nombre, And we have to pronounce the name, tanto la casa de Judá como los cristianos. as well as Jewish people, as the Christians, Y los cristianos guardar Torah. and the Christians to observe Torah. Entonces recuerda, So por remember, causa del nombre. because of the name. Entonces tú no te apenes So don't be ashamed cuando vayas a orar por alguien, when you are going to pray for menciona someone. el nombre Mention the name, y verás milagros. and you will see miracles. Ahora aquí dice que los azotaron, Now here it says that they were beaten, pero antes los exhortaron, los exhortaron, but before that they were admonished. o sea, los amonestaron They were admonished. y después los azotaron. Then they were beaten. Pero algo que a mí me llena de alegría But what makes me happy es ver que ellos estaban is that gozosos. they were rejoicing. Pero no digas amén. But don't say amen. ¿Y tú? What about you? Silencio. ¿Y Silence. And you? A pesar de tribulaciones, Besides tribulation, ¿estás gozoso? ¿No contesten? are you rejoicing? Do not answer. Tienes todo, You have everything. no te hace falta nada. You are not missing anything. Los problemas que tienes, The problems that you already have, bueno, tú los buscaste. well, you were looking for them. Arrepiéntete, Repent yourself, el Eterno te ayudará a and the Eternal resolverlos. will help you to resolve them. Pero debes estar gozoso. But you have to be rejoiceful. Ahora, con una administración que yo te dé, Now, when I give you a ministration, when I give you a preach, tú te enojas, you get angry. pero es por tu bien. But this is for your good. Pero ellos fueron amonestados. But they were admonished. Mira, no creo que les hayan dicho, Look, I don't believe that they were said. por favor, no mencionen ese nombre. They were not told, please don't mention that name. ¿Quieren, por favor? Could you please not to? Ándele, bonitos. Please, beautiful ones.
No, No, les gritaron. they were yelled. Y después dice aquí que les azotaron. Then it says here that they were beaten. Pero dice el 41, But in the verse 41 says, y ellos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos. they rejoicing because they had been, and they get out rejoicing because they were beaten. Ahora, ¿por qué salieron gozosos? Why were they rejoicing? De haber sido tenidos por dignos de padecer Because they had been counted worthy of suffering, afrenta, disgrace, es decir, in other words, los azotes, etcétera, the beats, and por causa del nombre bendito de Yahweh. because of the blessed name of Yahweh. Entonces tú tienes que estar gozoso. So you have to be rejoiceful. Miren, no hemos pasado nada de lo que ellos pasaron. And look, we haven't go through whatever they have gone through. En pocas palabras, In few words, ellos fueron honrados. they were honest. Y tú dirás, ¿pero cómo? Si fueron azotados. And you might say, how? If they were beaten. Fueron honrados a padecer afrenta por causa del nombre. They were honored because they suffered disgrace because of the name. Voy a volver a repetir I will esto. repeat it again. Fueron honrados a padecer afrenta por causa del nombre. They were honored because they were suffering disgrace because of the name. Tremendo, ¿eh? Enormous, right? Ahora vamos a 1 de Kefas 4, Now let's go to the first letter of Kephas, Peter, 14. and in the verse 14. 1 de Kefas 4, 14. First letter of Peter, chapter 4, verse 14. Cuando lo tengan me dicen un amén. Whenever you have it, please tell me an amen. Dice 1 de Kefas 4, 14. It states in the first letter of Peter, chapter 4, verse 14. Si sois vituperiados por el nombre de Yahshua, sois muy dichosos, porque el glorioso, esplendoroso Ruach HaKodesh de Elohim reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es exaltado. Aleluya. Por favor, Alicia, el 14. Verse 14. If you are insulted because of the name of Yahshua HaMashiach, you are blessed, for the Ruach of splendor and of Elohim rest on you. Aleluya. Ahora, la situación es esta. Now, the situation is as follows. Si somos vituperiados por el nombre de Yahshua, If we are sanctioned because of the name of Yahshua, somos muy dichosos. we are very blessed. Y eso quiere decir que el Ruach HaKodesh está en nosotros. And that means that the Ruach HaKodesh is in us. Reposa sobre nosotros. It rests in us. Aleluya. Hallelujah. Esto es muy importante. This is very important. Ahora, el verso anterior dice, el verso 13, Now, the previous verse, the verse 13 states, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua, para que también en la revelación de su cabot os gocéis con gran alegría. Aleluya. Estos versos son de fuego. These A ver, verses por are favor, from Alicia, fire. el 13. Verse 13, but rejoice in as much as you participate in the suffering of Yahshua HaMashiach, so that you may be overjoyed when his splendor is revealed. Yo no creo que alguien que tenga cara de palo I don't believe that one has a stiff face, cuando venga Yahshua se le vaya a quitar la cara de palo. and that when Yahshua comes, No, he or she will lose his stiff face. no. No. Entonces quiere decir que te falta que esté el Ruach HaKodesh reposando sobre ti. So that means that you are still missing the part where the Ruach HaKodesh is resting on you. No peques, Please do not sin. perdona, Forgive, bendice bless, y el Ruach HaKodesh estará en ti. and the Ruach HaKodesh will rest on you. Ahora vamos a primera de Now Kefas, let's go to the en first el letter of capítulo 2, Peter, Kephas, in chapter 2, en el verso 13. in the verse 13. Perdón, 18. Forgive me, verse 18. Dice así: It states, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Por favor, el 18. verse 18. Slaves in reverent fear of Elohim, submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh.
Entonces, si tú soportas a tu patrón, So if you consider your que tiene un boss carácter muy feo, who has a harsh attitude, lo soportas por un sueldo. you suffer under his reproaches because of the money, because of your salary. Bueno, soporta afrentas por amor a Yahshua. Well, you have to suffer because of the name of Yahshua. Aleluya. Hallelujah. Ahora vamos a 1 de Kefas 3. Now let's go to first letter of Kephas, Peter, chapter 3, En el verso 8, and in the verse 8, y voy terminando. and I'm about to finish. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, sea misericordioso, lo voy a leer así, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Por favor, Aglisha. Verses 8 and 9. Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Entonces, si tú eres K2, So if you are kadosh, if you are holy, recibirás bendición. you will receive a El verso blessing. 10. Verse 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Adón están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Adón está contra aquellos que hacen el mal. Por favor, Elisha. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. For the eyes of Yahweh are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of Yahweh is against those who do evil. Ahora Now, voy a leer el verso 13 en adelante. I'm going to read the verse. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, muy dichosos sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Por favor, el 13-14, Elisha. Verses 13 and 14. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. Dice el 15, The 15 states, sino exaltad a Elohim el Adón en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ve Bakasha Elisha. Verse 15. But in your hearts revere Yahshua HaMashiach as Adon. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Dice el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sí, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Mashiach Yahshua. ¿Ves? Ve para acá el Verse 16. 16. Keeping a clear conscience, so that those who speak malicious against your good behavior in Yahshua HaMashiach may be ashamed of their slander. Entonces todos los que hablan mal de ti y te difaman, So those who speak bad against you and say malicious things against ellos serán avergonzados. you, they will be ashamed. 17. Verse 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. Verse 17. For it is better, if it is Elohim's will, to suffer for doing good than for doing evil. Así que quedó bastante claro So this is very clear, right? con estos últimos versos With these last verses, de que si padecemos por Yahshua that if we suffer because of Yahshua, es una bendición. is a blessing. Es una bendición. It's a blessing. Hasta aquí el capítulo 5 del libro de los Hechos. Up to here, we are done already with the chapter 5 of Acts. Ahora revísenlo en breve Now review it in very soon en el canal de YouTube Shalom in 132 the channel of YouTube, Shalom 132.
o a lo mejor prefieres el audio, or maybe you prefer the audios, en la página gozoypaz.mx. in the webpage gozoypaz.mx. En inglés, jacobswell.net, And in English, you can find it in jacobswell.net, y en video en el canal de YouTube, Jacobswell. and in the video in our channel of YouTube, Jacobswell. Bendito es el abacato. Bless